ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాల వల్ల గ్రామంలో భక్తి భావన పెరిగి యువత సన్మార్గం వైపు నడిచే అవకాశం ఉందని వాఘాడే మహారాజ్ అన్నారు. బుధవారం బేల మండల కేంద్రంలోని విఠల్ రుక్మభాయి ఆలయంలో నిర్వహించినటువంటి సప్తాహకు ఆయన హాజరయ్యారు. వారం రోజుల పాటు జరిగిన కార్యక్రమంలో ప్రతిరోజు పలు సాంస్కృతిక ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నారు. ముగింపు సందర్భంగా గ్రామంలో పల్లకి శోభాయాత్ర నిర్వహించారు. మహిళలు నెత్తి మీద కలశం పెట్టుకొని హరినామస్మరణతో శోభాయాత్రలో పాల్గొన్నారు. ప్రతి ఒక్కరూ భక్తి మార్గంలో నడవాలని మహారాజ్ కోరారు. सप्त्याची कार्यक्रमाची रूपरेषा अशी आहे. कार्तिक मासामध्ये कोजागिरी पौर्णिमेनंतर कोजागिरी पौर्णिमेपासून तर कार्तिक पौर्णिमेपर्यंत काकड्याची निमित्त ठरलेली आहे आणि त्याच्यानंतर 7 दिवसाचा सप्तमीपासून तर पौर्णिमेपर्यंत कार्तिक पौर्णिमेपर्यंत सप्ताह हा ठरवला जातो. याच्यामध्ये अखंड हरिनाम सप्त्याच्या निमित्ताने ज्ञानेश्वरी पारायण काकडा सकाळी 5 ते 6, ज्ञानेश्वरी पारायण 7 ते 9 पर्यंत आणि 9च्या नंतर आपला गाथा भजन 11 वाजता. त्याच्यानंतर मग प्रवचनाची सेवा आहे 3 ते 4 पर्यंत. अशा वेळेप्रमाणे हरिपाठाचा 5 ते 6 आणि हरिजागरणाचा कार्यक्रम कीर्तनाची सेवा ही आहे 8:30 ते 10:30. या नित्यनियमानुसार हा कार्यक्रम सादर केला जातो. युवा पिढीला या काहीतरी प्रोत्साहन भेटावं आणि आध्यात्मिक ज्ञानाकडे ओढ व्हावी हाच या कार्यक्रमाचा उद्देश आहे. हीच पांडुरंगाला मागणी आहे की अशा प्रकारचे कार्यक्रम आणि धार्मिक कार्यक्रम होऊन ईश्वर पांडुरंग सगळ्यांना सुखी ठेवो आणि याच्यासमोर पण ही कार्यक्रमाची रूपरेषा वाढत राहो हीच अपेक्षा करतो. आणि माझे 2 बेला मंडल हेडक्वार्टरमध्ये आपल्या विठ्ठल रुक्माईच्या मंदिरामध्ये आज 7 दिवसापासून हा सप्ताह चाललेला आहे आणि आजचा जो 8वा दिवस आहे. 8वा दिवस म्हणजे हा भागवत सप्त्याच्या निमित्ताने हा 8वा दिवसाचा सप्त्याचा शेवटचा दिवस आणि या आपल्या कलियुगामध्ये आज अत्यंत या आध्यात्मिक कार्यक्रमाची जरूरत आहे आणि आपण जे करत आहोत सर्व कार्यक्रम आणि समोरची पिढीसुद्धा या कार्यक्रमामध्ये भाग घेऊन या कार्यक्रमाची शोभा वाढवावी यासाठी हा एवढा भव्य दिव्य हा कार्यक्रम चालत असतो.